पूरी उम्मत मुस्लिमा इसराइल की जारहियत के खिलाफ सरापा एहतजाज है, मगर पाकिस्तान की एक पार्टी के वर्कर वाशिंगटन डीसी में जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि उनको वहां पे इसराइल की जारहियत और अमेरिका की पुष्पनाही जो उसको हासिल है, इसके खिलाफ एहतजाज करवाना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई, एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ पुख्तून कौम की बेदारी और पाकिस्तान के नौजवान नस्ल और खुसूसन न्यू जनरेशन को जो किसी वक्त एस्टेब्लिशमेंट में उसको और एक सियासी पार्टी ने उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट में मुखालिफिन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को इतना गंदा कराया उनकी नजरों में कि अब उसको साफ करना मुश्किल है। और दूसरी तरफ इमरान अहमद न्यासी को इतना पारसा और फरिश्ता बनाया कि अब उनकी नजरों में उनको गलत करारना और करप्ट ठहराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों का पहले से ब्रेन वॉश हो गया है। मेरे दियार गैर और ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपसे मुद्दबाना इल्तमास है कि आप अपने शऊर और आप जिस पार्टी की तकलीद कर रहे हैं अपने उस नजरिए पे एक मरतबा जरूर गौर और फिक्र करें। वाशिंगटन डीसी में डॉक्टर शहबाज गिल के ज़ेर निगरानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने एहतजाज करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एहतजाज अमेरिका और इसराइल के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया के बेशतर मुसलमान ममालिक में जो एहतजाज हो रहा है वो इसराइल के खिलाफ हो रहा है, मगर बदकिस्मती से ये लोग इसराइल के खिलाफ एहतजाज की बजाय यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। अमेरिका ने कुल्लम कुल्ला इसराइल को सपोर्ट किया। 2 महीने ईरान को उन्होंने एंगेज रखा, उनके साथ बातचीत के बहाने पर उन्होंने ओमान में जो डायलॉग चल रही थी वहां पे उनको एंगेज रखा, और दूसरी तरफ इसराइल जो तैयारी कर रहा था उसको गो अहेड दिया था। उन्होंने इसराइल को इशारा दिया, वी आर गोइंग टू एंगेज ईरान फॉर 2 months on the name of negotiation and you make prepare yourself in these 2 months। जब उन्होंने अपने आप को रेडी करवाया तो उन्होंने ईरान पे हमलावर हो गए। तो वाशिंगटन डीसी में जो एहतजाज हो रहा था, तो ये वहां जो अपने आप को शऊर याफ्ता कहते हैं और अपने आप को शऊर के उस मुकाम पे समझते हैं जो मुखालिफिन पार्टी उसको नहीं पहुंच सकते, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका इसराइल को न सिर्फ गजा में सपोर्ट कर रहा है बल्कि यहाँ पे ईरान में भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ये जो मुसलमानों की नस्ल कुशी और जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना हर मुसलमान का हक है, मगर बदकिस्मती से उन लोगों ने गजा में जो जुल्म और बर्बरियत हुई और अब जो ईरान में हो रहा है उन्होंने उसको नजरअंदाज करके यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ नाराबाजी की। मगर मैं अपन पाकिस्तानी को शाबाश देना चाहता हूँ जिन्होंने इस एहतजाज में शिरकत नहीं की, क्योंकि शिरकत करने वाली की तादाद 200 से कम थी। अगर ये एहतजाज इसराइल और अमेरिका के खिलाफ होता तो ये कई गुना होते, मगर यहाँ पे लोगों को समझ आ रही है कि एक तरफ अमेरिका और इसराइल मुसलमानों पे जुल्म डाले हुए उन पर हमले कर रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान मुसीबत में है, मगर यहाँ इन लोगों को अमेरिका मुर्दाबाद एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम वाला नारा दोहराना नहीं चाहिए। उनको इस वक्त यही कहना चाहिए कि एब्सोल्युटली नॉट,
attack on Iran, absolutely not. Attack on Gaza and Palestine, absolutely not. اور ہم کوئی غلام ہیں، یہ آوازیں گونجنا چاہیے واشنگٹن ڈی سی میں، مگر ان کو وہاں پہ فری عمران خان کے نعرے انہوں نے لگائے. ان کو امریکہ اور اسرائیل کی ظلم اور جو مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی ہے اور جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آتے. ان لوگوں نے آپ سب کو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہے ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا، ایبسالوٹلی ناٹ کے نعرے پہ لگایا، ہم کوئی غلام کے نعرے کے پیچھے لگایا، اور اصل میں اسی امریکن کی پاؤں دبا رہا ہے اور ان کی غلامی کے لیے تیار ہے. اگر یہ لوگ واقعی ایبسالوٹلی ناٹ والے تھے، ہم کوئی غلام کے خلاف تھے، تو یہ کبھی بھی وہاں کے ممبر پارلیمنٹس اینڈ کانگریس ممبران کی منتیں سما جاتے اور ان پہ خرچے کروا کے ان سے وہاں پہ بل پاس نہیں کرواتے، ان سے ٹویٹیں نہیں کرواتے، ان سے پاکستان کے خلاف پارلیمنٹ میں بلز وغیرہ پاس نہیں کرواتے تھے. امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی. اگر پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام اوورسیز پاکستانی کو میری آواز پہنچ جائے، اور میری آواز پہنچنے کے بعد وہ اپنے کیے پہ اور جو کر رہے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں اور ایک پاکستانی ایک مسلمان بننے کی کوشش کرے اور ایک مسلمان کی آواز بن کر وہاں واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کے کھانوں تک یہ آواز پہنچا دے کہ بس کرو مسلمانوں پر یہ ظلم بس کرو. اگر یہ آواز ان تک پہنچ جائے گی تو پھر وہ اس سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ واقعی لوگ نہ صرف امریکہ میں بلکہ باہر دنیا میں بھی ہمارے خلاف ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے گا اور اس طرح کی مزید ظلم بربریت اور حملوں سے اجتناب کرے گا. میرے دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے کمیونٹی میں شیئر کرے تاکہ میری یہ آواز سب کو پہنچ جائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. پختہ مسپارما تا اللہ پامان.